یہ جسٹس قاضی فائز صاحب والے کیس آپ چھوڑ دیں, ڈونٹ نیم ہم, ان کا نام نہ لیں, آپ آگے چلیں. ان کا نام کیوں نہ لیں؟ آپ رولز لیں, ہم رول میں ان کے کیس کا نام لے رہا ہوں, ان کا نام نہیں لے رہا. رول پہ چلیں. رول 37 پڑھیں سپریم کورٹ رولز کا پلیز. رول دے دیں, رول کی کاپی دے دیں ان کو. سپریم کورٹ رولز پڑھ لیں, آرڈر 37. رول 8 پڑھ لیں, آرڈر 37 رول 8. ریویو یہ پڑھیں جی, وہ ذرا لائیے پہلا کیس. یہ رول 8 پر آپ جی, یہ بیسیکلی آپ کی آرڈر 26 رول 8 دیکھ لیجیے گا. اس میں کہا ایز فار ایز پریکٹیکیبل دی ایپلیکیشن فار ریویو شیل بی پوسٹڈ بفور دی سیم بینچ دیٹ ڈیلیورڈ دی ججمنٹ اور آرڈر ساٹ ٹو بی ریویوڈ. ابھی آپ ذرا ایک منٹ کے لیے ہمیں سن لیں. سیم بینچ اس پہ آپ ذرا سن لیں. اس کے مطابق ایز فار ایز پریکٹیکیبل یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن سیز کہ دس میٹر شیل بی ہرڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن بینچ. اب کانسٹیٹیوشن بینچ پہ ایز فار ایز پریکٹیکل کی بات ہے. ہمارے پاس ٹوٹل 15 ممبرز تھے. 15 ممبرز میں سے کانسٹیٹیوشن بینچ کی بات کر رہا ہوں. 15 ممبر میں سے 2 وہ ممبرز تھے جو پشاور ہائی کورٹ میں آتھر ججز تھے, وہ 2 نکل گئے, رہ گئے 13 میں سے ایک ہمارے آنریبل ممبر نے بیکاز آف یور کل کے جو آپ نے شاید ایلیگیشن لگائی, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا تھا, اس کی وجہ سے انہوں نے ریکیوز کر, کہ میں مناسب نہیں سمجھتا ایک شخص مجھ پہ اس طرح الزام لگا رہا ہے, وہ ریکیوز کر گیا. تو اب ہمارے پاس کوئی پریکٹیکیبل کوئی سولوشن ہے نہیں, ہمارے پاس اضافی کوئی شخص دوسرا ممبر نہیں ہے, اس لیے وی ول پروسیڈ آن دا بیسس آف اویلیبل ممبرز. 12 ہم رہ گئے, ہم 12 کے 12 سنیں گے. آلموسٹ کیس کنکلوڈ ہو چکا ہوں, ہمارے لرنر بردر نے بھی کیس سنا, وہ بھی کاؤنٹ ہوگا. کاؤنٹ اس صورت میں کہ وہ ڈیسیجن میں حصہ نہیں لیں گے. 12 بینچ ریویو دی ججمنٹ آف 13 ممبر بینچ. 12 ممبر بینچ کہاں لکھا ہے کہ 13 ممبر بینچ کی ججمنٹ ریویو کر سکتے ہیں؟ اب یہ کہاں لکھا ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں, یہ آپ بتائیں. نہیں کر سکتے. یہی بات میں آپ کو ایک ججمنٹ دکھا رہا تھا, آپ بار بار سے کر رہے ہیں. یہ جو اب آپ ہماری پرواہ نہ کریں, ہم جو بھی ہیں چھوڑ دیں. آج ہم نہیں ہیں, آج ہم ہیں, کل نہیں ہوں گے. سپریم کورٹ آج آپ کی اگر عزت ہے سپریم کورٹ کی وجہ سے, آج اگر کسی وکیل کی عزت ہے سپریم کورٹ کی, میری اگر عزت ہے تو سپریم کورٹ کی وجہ سے. ہم آج ہیں, کل نہیں ہیں. ہم مر جائیں گے, ہم ریٹائر ہو جائیں گے, لیکن جو بے عزتی آپ نے سپریم کورٹ کی وہ ہماری نہیں کی, آپ نے سپریم کورٹ کی جو ہم آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن چلیں, آپ کا اپنی مرضی, جو کرنا چاہیں آپ کی مرضی, لیکن ہم مزید ڈس ریسپیکٹ سپریم کورٹ کے نہیں ہونے دیں گے. ڈس ریسپیکٹ سپریم کورٹ چلیں بتائیں جی, بتائیں آگے کبھی نہیں کی. چلیں بتائیں. یہ کیا ہوا تھا کہ 2000 PLD میرے خیال میں یو آر ان اسٹیٹ آف اینگر. آپ نہ سنیں اس میری آپ سے میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ آپ کے کہنے سوری آئی ایم ناٹ سو ویک کہ آپ کے کہنے پہ میں ریکیوز کروں. پلیز پروسیڈ. چلیں, یہ ان باتوں سے اگر سپریم کورٹ ختم ہوگا تو کل کو کوئی نہیں رہے گا. آگے چلیں. سپریم کورٹ میں جب پلیز پروسیڈ اف یو وانٹ ٹو پروسیڈ. وہی جی بتائیے. ہم نے ریکنسٹیٹیوٹ بینچ کر دیا ہے اور وی ہیو اسٹارٹیڈ ہیئرنگ. آپ کو اعتراض ہے اس پر؟ دیٹ از نوٹڈ اور وی آر ہیئرنگ دی میٹر. آگے چلیے. میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ 12 سے 13 سے ریڈیوس ہو کے 12 کا بینچ رہے. ٹھیک ہے, نوٹڈ. 12 کا بینچ جو ہے وہ 13 ججز کے بینچ کے فیصلے کی نظر ثانی نہیں کر سکتے. یہ میری گزارش ہے, اس پر غور فرما لیجیے گا. آگے تو آپ کا اعتراض ڈکلائن. آگے مین پہ آئیے. چلیے, اس پر ایک ججمنٹ نوٹ کر لیجیے گا, پڑھ لیجیے گا. ایک کیس میں یہ ہوا تھا کہ 10 ججز کا بینچ پڑا. سائٹیشن بتا دیجئے. وہ ہاں, وہ ہے سائٹیشن PLD 2021 سپریم نہیں, اس کو چھوڑو, پیج 1. ٹھیک ہے. اس 10 ججز کیس پہ آجیے. وہ
10 जजेस बेंच ने एक फैसला दिया था, उसके खिलाफ रिव्यू पिटिशंस हमारे फाइल। इल्म में है, आई वाज आल्सो मेंबर, अक्सर उसमें हमारे वो आप member- सब्सिक्वेंटली मेंबर जी बने। मेंबर बने। ये 6 मेंबर बेंच की जजमेंट की वजह से बने हैं, जिसको मैं साइड कर रहा हूं आपके सामने। Noted. एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट जजमेंट यू बिकेम ए मेंबर ऑफ दैट बेंच। तो 10 member bench decided a case which is PLD 2021 Supreme Court page 1. जी नोट कर लिया। अब मैरिट्स पर आइए जी। इसके बाद क्या हुआ, एक रिव्यू पिटीशन हमने फाइल की थी। रिव्यू पिटीशन 6 जजेस के सामने लगा दी गई। सब ये कंसिडर साहब, कर आपके लिया है, objection मैंने court बताया कि dismiss- हमने रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया है बेंच, आपका इतराज हमने नोट कर लिया। और खारिज कर नहीं दिया। सर, लेकिन आगे चलिए। उस पर जो जजमेंट में रिलाई नोट कर कर रहा हूँ वो लेंगे। नोट तो कर लीजिएगा, नोट कर लिया है वो नोट करके आप डिसमिस कीजिएगा ना। वो कर लिया नोट। अब दूसरा उसमें जो मैं रिलाई कर रहा हूँ PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 639, इसमें रिव्यू में ये क्वेश्चन अराइज हुआ था, क्या उतने ही जज सुनेंगे रिव्यू पिटीशन और वही जज सुनेंगे? अल्टीमेटली इन 6 जजेस के फैसले में उन्होंने कहा कि हाँ वही जज सुनेंगे न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की बात की गई। और उतने ही सुनेंगे। ठीक है। उस दौरान ये हुआ था कि जस्टिस फैसल अरब जो ओरिजिनल बेंच का हिस्सा थे वो रिटायर हो गए थे। ठीक है। उसकी जगह जनाब को उन्होंने इंडक्ट किया। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि लॉ ले डाउन हियर इज कि इन द रिव्यू बेंच ओनली दैट जज कैन बी रिप्लेस्ड हु हैज रिटायर्ड इन द मीन टाइम। इसलिए 13 जजेस का अगर बेंच था ओरिजिनली तो उसमें से एक लर्नड जज रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह आप एक नया जज ला सकते हैं, बाकी 12 के 12 वही बैठने चाहिए। सो मेरे नज़दीक इस बेंच को इस केस को रिव्यू पिटीशन सुनने का इख्तियार नहीं है। एंड आई वुड से दैट बिफोर दिस बेंच दिस एंटायर प्रोसीडिंग्स हैव बिकम नलिटी इन लॉ। ये मेरा पहले सबमिशन है, नोट फरमा लीजिएगा। And in my submission, the present bench is quorum non-judice because 12-member bench cannot review the judgment of 13-member bench. That's my. Again, it is against all settled principles of the review jurisdiction and review cases. That is, this, in that I'll cite PLD 2017 Supreme Court 142. मेन पे अब आ जाइए खान साहब। ये हमने इतराज मुस्तरद कर दिया है, मेन पे आ जाइए। आपने जो अगर जो आप citation देनी है, इतराज मैं जो अपने इतराज पर जो सपोर्टिंग में आपको जजमेंट दे रहा हूँ आप लिस्ट दे दें, वो नोट कर लीजिएगा। आप उसकी लिस्ट दे दें प्लीज। अरे हम फैसला नोट कर लिया राइटिंग करेंगे। चलिए, आप लिस्ट दे लिस्ट दे दीजिएगा। दें उसकी केसेस। 2 जजमेंट्स आप नोट कर लीजिएगा, मैं लिस्ट भी दे दूंगा। लिस्ट दे दें उसकी। PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 142, 2024 सुप्रीम कोर्ट 1228 पैरा 20, यस, एंड PLD 20 नहीं ये उसका ही है सच है, PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 119। Sir, the next submission, that the review jurisdiction cannot be exercised for taking a different view or interpretation of a constitutional provision or law, and that a considered decision of facts cannot be ground for review. This is my next submission. May I वैसे repeat? ये सारे पॉइंट्स आर्गू हो चुके हैं, अगर आपने भी सुने होंगे बैठ के। जी जनाब, कंसाइज स्टेटमेंट दे दें आप। मैं आपको ब्रीफली आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये देखिए पॉइंट्स जो हैं। हो चुका, आपने यही फरमाया था